הרגתי בשבילכם בידיים האלה, אתם אומרים חבים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש, רצחתי! אז מה אתם פה היום? 9 שנים אין לי 1%. אמא שלי צריכה לשלם לי כחול, 10,000 שקלים, 100,000 שקלים, מה נראה לכם? פה ככה זה עומד! אמא שלי שילמה לי את הבית חולים של הפציעה שלי בעזה. אתם קבעתם את אמא שלי, אין לי דוח פציעה. מי זאת הקצינת נפגעים שלי? מי זאת? יום אחרי מצאתי את עצמי מחוץ לגולני במזי, בא לי מזי, סופר ככה, הביא התלהמות, מרגמות, הרפג'ים, מתאבדים, מתפוררים. אומרים לי, נצאת בגולני, נשמה, לך לגולני, מה אתה רוצה פה, תתקדם, עזוב אותנו. ומביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתעססים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן, אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה. והוא בא אליי והוא אומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול להפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להסך בחיים? Kesempatan adalah masalah kezaliman. Zalim, saudaraku, adalah bisa berarti dua makna sebagaimana ulama tekankan. Yang pertama, tidak memberi haknya orang lain, seperti suami tidak memberi hak istri, atau orang tua tidak memberi hak anak-anaknya, atau istri tidak memberikan hak suaminya, atau seorang pimpinan tidak memberikan hak kepada pegawainya atau bawahannya, atau apa saja yang kira-kira hak orang lain tidak diberikan, namanya kezaliman. Yang kedua, maknanya juga sama, tapi ini berbeda dari sisi yang lain, yaitu kezaliman sengaja mengambil haknya orang lain. Jadi bukan hak kita, tanah bukan milik kita, kendaraan bukan milik kita, warisan bukan milik kita, lalu kemudian kita mengklaim bahwasanya itu hak kita. Semua ini kezaliman, dan ini bisa mengundang murkahnya Sang Pencipta Allah. Saudaraku seiman, jangan pernah berpikir bahwasanya kalau saya berbuat kezaliman pada seseorang karena saya punya jabatan, karena saya seorang suami, karena saya seorang pimpinan, maka tidak ada yang bisa menghukum saya. Ingat, di atas langit sana ada Sang Pencipta Allah. Bahkan seekor kucing pun yang Anda tendang, mungkin kucing itu tidak bisa melawan, tetapi ingat, Tuhan segala sesuatu cuma satu, Allah. Kalau kita tendang kucing tersebut kemudian kucing itu lari dan kesakitan, maka kita merasa kita kuat sebagai manusia. Ingatlah, Sang Pencipta Allah Maha Adil akan menghukum Anda dengan caranya. Tiba-tiba kita jalan dengan sepatu yang baru, di jalanan yang bagus, tapi tiba-tiba keseleo dan sempat sakit 2 minggu atau 1 bulan, hanya karena sempat menendang kucing yang kurang dari setengah jam, atau kurang dari setengah menit. Ini semua teman-teman sekalian adalah kuasa Allah. Jangan pernah berpikir Anda bisa lepas dari naungan dan pengawasan Sang Pencipta Allah, sebagaimana ayat tadi surah An-Nisa yang saya bacakan, innallaha kana alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi kalian. Dan Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, dan Rabb Sang Pencipta kita semua telah berfirman, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan juga dia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Juga dikatakan di dalam sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang kebodohan sebagian orang yang menganggap dirinya tidak akan bisa dibalas, tidak akan dihukum, hanya karena dia punya kekuatan atau jabatan atau kekayaan. Dengarkan baik-baik firman Allah surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 42 sampai ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun.
innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absaru muhtiin muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawal wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Yang terjemahannya, dan janganlah sekali-kali kalian mengira bahwasanya Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu di mana mata akan terbelalak, maksudnya adalah hari kiamat. Sampai pada saat itu mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan Sang Pencipta dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka pada saat itu kosong dan dipenuhi dengan ketakutan. Dan beritakanlah peringatan kepada manusia terhadap hari pada saat azab Allah akan datang kepada mereka karena kezaliman mereka di hari kiamat. Maka berkatalah orang-orang zalim itu, ya Rabb kami, berilah tangguh kepada kami, kembalikan kami ke dunia maksudnya. Walaupun dalam keadaan waktu sedikit saja, niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan kami mengikuti rasul-rasul. Lalu dikatakan oleh para malaikat kepada mereka, bukankah kamu dulu telah bersumpah di dunia bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa, dan kalian telah berdiam di tempat kezaliman orang-orang yang zalim yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagi kalian bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan bagaimana kami telah berikan kepada kalian perumpamaan. Ayat ini kata para ulama tafsir menjelaskan dengan sangat nyata, siapapun yang menzalimi seseorang di muka bumi ini, maka azabnya akan datang di dunia sebelum akhirat, dan juga di akhirat kalau dia tidak sempat taubat sebelum meninggal akan berlipat ganda hukuman. Makin seseorang menunda-nunda taubatnya, makin dia biarkan bertumpuk kezalimannya. Seperti orang berbuat zina sekali, akan berbeda hukumannya dengan orang berbuat zina 10 kali. Seseorang mencuri sekali, akan berbeda hukumannya dengan orang mencuri 100 kali. Seseorang menggibah sekali, beda hukumannya dengan orang menggibah sampai 20 kali. Makin dia tunda pelanggaran dan dia menumpuk-numpuknya, maka makin berat hukuman yang datang. Sementara hukuman yang datang untuk satu perbuatan kezaliman saja sudah cukup untuk membinasakan dia. Berapa banyak orang yang akhirnya anaknya nakal, istrinya berselingkuh, atau bahkan hidupnya sengsara dengan penyakit-penyakit yang menyakitkan, semua karena kezaliman yang telah dia lakukan kepada orang-orang. Saudaraku seiman, baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang mulia, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Madzalim. Bunyinya, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadari madlamatihi fa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya di dunia ini sebelum dia meninggal, maka baik karena dia mencoreng kehormatan diri saudaranya atau mengambil sesuatu yang lainnya, hendaklah segera ia meminta maaf sebelum ia meninggal dan meminta kehalalannya pada hari ini di dunia. Sebelum tiba saat di akhirat nanti, dinar dan dirham, ucapan-ucapan maaf tidak akan bermanfaat lagi. Yang terjadi di akhirat adalah apabila ada orang yang dizalimi dan menuntutnya di depan mahkamah Allah, maka ia akan diambil dari kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Dan bila dia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan orang yang dizaliminya akan ditimpahkan kepadanya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sejauh jarak